Alam to si Da Eliza. Oh, nag-push up na si Mike day. Mike is push up na guys. He feel happy to push up. Very good. Good job. I just stop this side once in a while. That's what I do. Oh, maraming tao dito guys. Oh, na walking. 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 Next, squats. Yes. Sis ko kabudlay daan day magpatambok day kakapoy mag-diet day kaagay ko day nga pertinagit sa nagamay ko day as in ay nagliga day hugot-hugot di nakibot ko gina day nga halalughaw hala effective ako nga diet day do mawawaw gi ko ibe day gutuma gid ama ko na nagligad gyud gusto lang ko kaon subong nag-diet ko do di ko gid kaya day kagutuma gid say day. Akong bata, waig dyan plano ako ya din nahadlok din kay taas akong kolesterol, high blood pa ko mo na nga nag-diet na gig ko. Kani? Hamba na ni Mike oh no, you are not chubby Sally. Amba ko hindi pa na chubby nga nang ginutok na tanan akong nga short kag. What stadium is that? Mm-hmm. Soccer? Where is that? Is that for soccer? Yes, inside. Yeah. Football? Ano na daday, gym? Field football. Tomorrow we can't go back here because we can go to Mambukal. Right. Mga alas 8 tapos malakat day ha. Oo, nalipat ka. Ako gani gina dumalipat ba ko? Ang bala sa ako na 5:30 ko na very early pero pati ka na kay una namin ya tulog kagabi temprano pa niya siya gatulog. Una siya bugtaw sa akon. Paghambal ko, it's already 5:30 hambal ko. We drink coffee. Okay, so ganda pala dito mag-exercise guys. Walking. Devin Jacks.